بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام علیکم محترم ناظرین. ایام ولادت با سعادت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا فقین، لہذا بمناسبت اللہ تمام اہل بیت ارگالو خرخن کنی خدمت اللہ بالاخص کنیزان حضرت زینب سلام اللہ علیہا خدمت یانو مبارکباد پیش بید انشاءاللہ تھتکار گمن بلوشک. عزیزان، دی ایام ولادت مناسبت یانو مختصر موضوع چک کہ حیان افت نیمبو تعلیم و تعلم حاصل با لیگینا مهم ترین غنیری ذمہ داری نینا ذمہ داری چگین غنیرا اسلامی چھوس بولتت زسنارکنا تعلیم نا تعلم مینا لیگینا زیادہ اہمیت بیان سونسیوت، لیکن دی تعلیم حاصل بچسپو و دی تعلم این لتعلیم تامینو غنیرا اسلامی قاعدے اسلامی چارچوب چیوت یا دی دائرے نو دک سے غنیرا لزسنارکنا تعلیم نا تعلم انجام تونزرے بیان سونسیوت. وانا حضرت زینب سلام اللہ علیہا فیقبو غنیری مینا بہترین الگو چگن، غنیری مسلمون مینا بہترین آئیڈل چگن. لہذا یوں غنیرلت حضرت زینب سلام اللہ علیہا فیقبو حیان عفت دائرین دک سے گچ غزس نارگنا تعلیم ترویج بکن انسو. حضرت زینب تعلیمی بانیانو امام زین العابدین علیہ السلام فیقبس کا سلویوں مگوید دی تعبیر پا امام سجاد فیقبس بیان بید عالمت غیر معلمہ زرے، یعنی حضرت زینب عالمہ انزر امام سجاد فیقبس کا سلویوں مگوید وقت سو عالمہ کی ینگ استاد چگی حضور آنوگ حاضر سون سے تعلیم حاصل بکھن چمین، بلکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا فیقبلا خداوند عالم بارگاہ یعنی عطا سن کن انزر دی تعلیم کن دی علم کن. اب لہذا چی بس انسان لا خدای رولنا علم حاصل وین دو خوان ٹاپک انشاءاللہ پھر کبھی موقع سن عطاز بیان بید، لیکن دی امام سجاد دیر سہمکا سل پی کننگان یاران دور تفاقود حضرت زینب فیقبو عالم انزره شسلوخ چن انزره علم چن انزر تخفقود و دیکن ان یران لسیره حضرت زینبی کن دیور تخفقود کی علم یود پا کافی من، بلکہ دی علم پوزس نارگنا دی علم کی نوری نا دی نور پہ اور روشنائی نکنا این لسی فائدہ من گوچک پر گوست، این لسی ہنما چن گوچک پر گوست. لہذا حضرت زینبی فیقبو پہ باریان و تعبیر سونسیت مفسر قرآن زرے چا چونکہ امیر المؤمنین حکومت دور پیانوک حضرت زینبیس کوفینوک بسرین کو نزس نارکنا قرآن مجید تفسیر کلاس تانت پذرت. پس تعلم زینب کبرائی فیق پہ سیرنگن اران لطوما گوید، لیکن دیون یمبو حیان عفت دائرین دک سے دی تعلیم نا تعلم پو انجام تانت. و حیان عفت حضرت زینبی فیقبل التوس وقتی کی شامی دربار یانوگ زینبی فیقبی مبارک رغوی کا دخون مت پتخون منا ده وقت پیانوگ آراویز بیان بید حضرت زینبی فیقبو بسترین کنی درمیان یانوگ خوانز دوغت سوزرد، خوان ایبت سوزرد تاکہ نام حرامی نظر پو زینبی رغوی کمی فوق چکنی. و حتی بیان بینن زینبی فیقبوس ده وقت پیانو گو تو مردون تمی پردہ مت پنا کھری مبارک لقپوز اسنارکنا کھری مبارک اردون اکتان سے نامحرم نشیتیانو نا خواہ محفوظ جقبی کوشش بتزرد. و دی حساب اسنارکنا حیان افتی پابن حضرت زینب. حضرم ابن سطیر زرخن شخص پزرد کوفیانو غیوت پا وقتی کہ اسرائے کربلا کوفیانو کیوں منا ده وقت پیانو خوش چیزد ورائیتو زینب بنت علی
علی میگی از زینب غلطون ولم ار الله خفیرتن قطن انطق منها وکاس قسم کرزرت والله غلمتون دتو حیانا پاک دامن نیانو گانسیت به شخصیت دتو بسترین چکی وقتی که حضرت زینب فیق پس خطبت آنیاد کوفه نو لیکن دی خطبت آمی دیسپران یعنی سی حیان عفت هونت سوزره دی شخص پس بیان شام نا کوفی تمام سختین گنبه کا زینبی ننکن پارا نا پارا گوت پا لیکن دی تمام سختی سغی زینب شکایت بامد وقتی که شام یعنی یزید دربان یعنی تن منا زینب علیای مکرمی فیق پس یزید ملعون لمخاطب سون سے کسل بیوں چیزرے امین العدل یبن الطلقاء طلقاء افشو آیدو عدل انصافنا طلقاء چونکی اسیرین آزاد سون کن افشو انزرد یعنی یزید لکری اوقات بستند حضرت زینبی فیق پست یعنی لیزید کریشت اقفهمتا کتی اتعاپون زسنارک نا اسیریانو نا کتان آزاد بکن غیس آزاد بکن چی گفشو این که حاضره یزید لکری اوقات بستانه دکنا کسل بیمود آیا دو انصاف اینا تخدیرک حرائرک و اماؤک و بنات رسول الله اسارا لیزید دو انصاف اینا که از کری بسترینا کری کنیس کن پشت پرده انو جغد و پیغمبری سرسس کن زسنارک نا اسیر بسیو قد حتکت سطورهن و ابدیت وجوههن لیزید که از زسنارک نا نی حجاب کن کوک بسو نی حجاب کن پارا بس نی حرمت شکنی بس پیغمبر سرسسی حرمت کن که از نابود بس و نی اردون کن زسنارک نا نون چک زرد نی اردون کن نمایان بس زرد تو لحاظا دی تمام سختی کن شکایت زینبی فیق پس بامد بلکی دی چقا بے حیائی بس پی حجاب کن کوخ فی بے نامحرمش کلا دی چقا بے پرده جخ فی شکایت پو زینبی فیق پس یزیدی کنه بید لحاظا عزیزانون من یاران لرتخفا گوید تام چی حضرت زینبی سیرینو حضرت زینبی طور طریقینو حجاب نعفل اهمیت داد کنین سو که زندگی سبسه مهمترین سختترین دور پیانو سی زینبی فیق بولا کری حیان عفتی تو جمعید تو لہذا امیر المؤمنین فیق پس کسل بیمد دے مل مجاہد الشہید في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعفا امیر المؤمنین فیق پس کسل بیمد شهید تی اجر پو خدای لمیانوک شهید سنکن شهیدی مجاهدی اجر پو زسنارک نا دسو چک پکی کوئی کنا گناه دنچایوتان کوئی کنا فحشال دنچایوتان لیکن خوز پرهیز بسه افت پو اشی بسه جغتان دیو پسه زیاده مت مجاهد ثواب بزره لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه و پاک دامن کن زسنارک نا نیموریت کی ملک کن یعنی نا ملک دن مزه یعنی چی یعنی امیر المؤمنین فیق پس کسل بیونگد انسان کنا گناه دنچه یوتین پرهیز بس گناه مل نمکیونه کتو دی انسان پہ مقام پہ دی انسان پہ مرتبہ شہید تی مرتبہ پس کم مت سره لہذا عزیزانون من یاران لار تخفا گوید افت تام چی اهمیت تنسو اسلام یعنی جب من ارزدی افت پو اشی بس جقنا یعنی گناه دن من ینچه یود دی گناه پو ملدن چکنا ده وقت پیندیو من یاران لار ویلو یود لہذا اگر من یاران خصوصا من یاران مسلمون حیان عفتی دائرین دکھ سے تعلیم حاصل بس نکا تو دے وقت پہ دی تعلیم پو غنیری مسلمون مینا ارزشمند گوچین غنیری اسلام اس غنیران لحیان عفت دامن یعنی دکھ سے حیان عفت دائرین دکھ سے تعلیم و تعلم حاصل بزریور لیکن اگر غنیران لا دی دوست پیانو غنیران لا تھونگت ویسٹ کلچر از اسنارک نا تعلیم و تعلم بدون حجاب نا بغیر عفت یعنی زسنارنا تعلیم و تعلمی طرف لا جوان کن کر بھی کوشش بل لہذا غنیران زسنارک نا
ngani yari islami de charchub pe kaduk se ngani arale behtering zindagi banyan chin de waqt bidi ta'lim po ngani yari dunya ya no ngani yari mina behtering go chin dunya po ngani yari abad banyan chin wa akhirat ngani aran saadat man guayan chin lihaza azizanun ngani aran lar taqfagot ke hazrat zainab fiaqpo ti ta'lim wa ta'allum po hayana iffati dairiyan duk se بسرين كن لا تفسير قرآن تاعت لهذا ديتوس بينغان يري مسلمون لا حيانا عفت دائرين ودوكس حياي ملا بچين يعني كشل با چيشي تيانا درچوخ مضموم مرچوخ بوين ملاشچكي يدو ملكون غن يران ملامت گوچنا يدلس بو انجام تامشي تيانا دوري با ديول حياة زرچين وعفت يعني غن يريس غن يريد نفس بو غلل لم يانو Allah yanok ha अंजाम तामिशिते रांसरों से जख्पा रांग दामन पर पाक जख्पा दु इफ़ादीन लिहाजा इमाम ज़मान शख्स से दुआएं का सल में अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तौफ़ीक़ ताज़र ज़रबी दुआ प्यानो का सल में है व अलन निसाई बिल हयाई वल इफ़ा व दुआ बेत की बुस्रिन कुनिमीना हया न इफ़श अज़ बुज़रे इमाम ज़मान शख्स खुदा रज़क़ करना दुआ बेत चा चूँकि अगर बुस्रिन यानो सग़ीमीन इफ़त ज़रूरीन चाहे क्या बुसे के चाहे बमो बुसे लेकिन बमो बुसेमीन लेगिन मुहिमीन चा चूँकि हया अगर बमो बुसा बे हया सोना बमो बुसा बे इफ़त सोना बमो बुसे दामन पो गंदा सोना बमो बुसा बे हया सोना दे वक्त में बमो बुसे वैलू से ख़त्म गोचिन बमो बुसा जस्नारिगना नाबूदी तरफ लगोचिन बमो बुसा जस्नारिगना गरक गोचिन वयोचोस पखोने यंबो ए अफराद कुन से जामिया से गरकना जामिया से बेहयाई तरफ लगोचिन तो लिहाजा खुदा संगन यारान ला तौफीक ताशे दी हया न इफ़ती दायरे दुख से चाहे खब हुसैन चाहे बमो हुसैन हया न इफ़ती दायरे दुख से यारान ला तालीम व तअल्लुम हासिल बे तौफीक ताशे व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।